Okay, mayong buntag sa tanan ng mga kaigsuonan, mga kaubanan diya sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Maghahatag kahimayaan sa ato ang Ginoong Hesukristo. Kay sa pagsugod kung gikinahanglan nga magagamit kita og rebound atong paggagamiton ang rebound, magagahin kita og gamay nga segundo para nga limpyo kita sa tubangan sa Dios. O nga niana kita mahimong human good, kung dili mahimong divine good ang atong pagpangalagad sa diyang limpyo kita sa tubangan sa Dios. Mapuno kita sa balang espiritu, and then we are in fellowship with God. Okay, so magagahin kita mubo nga panahon. Okay, magabasa ko diri sa Hebrewanon 4:12. The word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Hebrews 4:12. All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 3:16-17. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15. Magampo ta. Amahan mo nga Diyos, niningatak na sa kabuntagon, kami magadol sa imong balaan nga presensya. Magapaubos kami diya sa imong kabubuton sa among mga kinabuhi. Nga din kami magasunod lamang sa imong mga plano o katuyuan. Ug nga kami magkinabuhi nga in fellowship with you, especially sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat Father God nga kini nga mga oras na usab. Mo na kini nga panahon nga diin kami maga-invest na pod sa among mga oras para sa eternity. And diin kami magkinabuhi, Father God, sa pagtuon sa imong pulong. Kabangi kami sa among pagtuon. Limitado lamang kami sa among mga kaalam. Apan salamat, Father God, nga ikaw magatabang ka na mo to that teaching ministry of God, the Holy Spirit. Salamat nga imong ngalan, mahimaya, pinagi sa among pagkinabuhi ng espirituhanon. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat. In Christ's name, Amen. Yes, atong milabay nga Sabado, dinhi na kita nahumang sa diri na kita magsugod sa the new law. But since gamay lang ta, i-review na ko sa makadyot kadtong gikan sa diri sa spirituality and the Mosaic law. Ato lang i-review sa makadali. Kadyot lamang. Before kita mugani sa new law, kasi dili, kung atong pagkatanawon, murag, kung sa kuan pa ni, sa secular pa ni, murag prerequisite. Buti pa sabot, dili kayo na tumasabtan ang bagong balaod, kung dili na tumasabtan ang Mosaic law. Kung sa atong hatagan o gamay pagtagad kini. And then, dili lang kayo na to, yes, dili kayo na to i-emphasize kini, kaya natudo naman na to kini. So, diri kita sa spirituality and the Mosaic law, no? Doon ay kalainan ining spirituality o Mosaic law, no? So, trying to keep the Mosaic law is often touted as a means of spirituality. Magini ang huna-huna sa uban, no? But this attempt can never produce spirituality. Just remember, following all the laws of Moses in the Old Testament, dili makahimo na tong spiritual. While the Mosaic law defines sin and reveals our sinfulness and inherent sin nature, the law was never designed to solve the sin problem. Ang Mosaic law wala gini-design
to solve the sin problem. Jesus Christ solved the problem of sin on the cross. Ang solusyon yun sa sala, mao ang gibuhat ni Jesus Christ sa cross. So when we are placed in union with Christ in phase 1 and receive the imputation of His righteousness, we also receive the filling of the Holy Spirit, placing us in the status of spirituality. So morning nahitabo sa tuwa, no? Sa dihang ana-ana ta, nahiusan na tayo diha kang Kristo Jesus, sa phase 1 plan of God nga mo ang kaluwasan, niyan ang panahon na na-receive usab nato ang imputation of His righteousness. Bot ipasabot nga gidistihan ta og pagkamatarong nga dili atoa kundi pagkamatarong nga iya sa Dios. So gisuloban ta niya og pagkamatarong nga iya sa Dios. We also receive the filling of the Holy Spirit. So duha na siya, no? Gisuloban ta og pagkamatarong nga iya sa Dios. At the same time, naghihatagan po ta niya o katungod nga mapuno sa dalang espiritu aron kita mahimong espirituhanon. So therefore, spirituality always begins with the person of Christ. Mao lang yun niya, gitawag na to, pagsugod yun sa gitawag na to spirituality, no? Spirituality always begins with the person of Christ, not the good works of the believer. Dili itong mga pagtuman sa mga balaod. Now, as a review, ang number 1 diri, Christ fulfilled the law sa Matthew 5:17. So Jesus said, "Do not think that I came to abolish the law or the prophets. I did not come to abolish, but to fulfill." So, in view of this statement, we need to examine the connection between Christ and the Mosaic law. So, atong nakita din dili nakita sa Dios nga dili kaya nga ma-fulfill sa tao ang balaod, busa si Jesus Christ mo ang nagtuman sa balaod. Jesus Christ fulfilled the law. So morning, no? So ang balaod fulfilled na through the Lord Jesus Christ. Mo na ang importante nga masabtan nato ning diha kay Jesus Christ ang balaod na diha ang katumanan. Now, may Codex 1 din the moral law, which included the 10 commandments as well as all other moral ethical commandments. The purpose of Codex 1 was to prove to man that he was a sinner and needed a savior. So, mo yung purpose sa Codex 1, no? Ang moral law, no? Ang purpose sa moral law nga nagpailan ni siya nga makasala kita. Ug nga nagkinahanglan tag manluluwas o kini siya gisulbad ni Jesus Christ ni. And then ang Codex 2 was the spiritual code, kini spiritual code, a complete shadow Christology. Christ was revealed through symbol and ritual. No? Hebrews 10 verse 1. For example, every article of furniture in the tabernacle, every activity inside the tabernacle, the very materials, cloth, metal, and wood from which the tabernacle was constructed were significant. Each article specifically taught some facets of the person and work of the coming Messiah. So remember, not all of the people could read, but they could learn doctrine from seeing the rituals, perform and understanding the meaning of the various articles of furniture in the tabernacle. So maning mga codex to, no? Mga spiritual code. At ang kita din the Jews observed the slain of animals, maning ilang ginabuhat on the brazen altar, and understood that this foreshadowed the Messiah who would die as a substitute for their sins. So sa ilang pagbuhat nining spiritual code, nag-symbolize kini siya sa malabot nga Savior. Motong na sila yung mga halad, either karnero, either nating baka, either dove, either tukmo, and then ihalad nila nga to sa temple, naghulagway kadto. Ang dugo ng ilahang dalon nga to sa temple, ihalad nga to sa altar, naghulagway kadto nga nagatuo silang adunay perfect nga halad nga mos Jesus Christ. Sa morning codex number 2, ug si Jesus Christ ang nagtuman ini sa Hebrews 9:1-28. Now, jump ta sa Codex number 3, Codex 1, Codex 2, Codex number 3.
was the social and civil code. Mao ni katulo, no? So, was the social and civil code which provided a modus vivendi to protect the nation of Israel as custodians of the Word of God. So, mao ni mga laws of sanitation, dietary regulations, property rights, laws against murder and personal injury. Mao ning codex 3 nila. So, kining pagpanglimpyo sa atong palibot, kining mga pagkaon, na regulations pagkaon, apila sila ha, sa Codex 3. Kining property rights, no? Nakay right to own a property. Then, mga balaod, bawal ang pagpatay, pagpangawat, protections property. Ano siya, no? Now, in his incarnation, Christ fulfilled all three codices, no? Pinunduman na to nga sa diyang si Jesus Christ nagsulob na sa unod, nagpakatao na siya. Christ fulfilled all three codices, no? Na-fulfilled niya tong Codex 1, Ten Commandments, Codex 2, tong spirituality, itong mga halad-halad. Jesus Christ fulfilled on the cross ang katong perfect nga halad. Bisan man kining mga Codex 3 nga gitawag na to mga social and civic code. Natuman kini siya tanan panahon ni Jesus Christ. Ug mo tong sa Matthew 5:17 mingon siya, I did not come to abolish the law but to fulfill the law. So kining tulo ka mga balaod na fulfill na ni Jesus Christ. So morning sa ang number 2 nga puntos diri, Christ is the end of the law for believers, no. Bot pasabot nga si Jesus Christ mao na ang katumanan ug wala na ang balaod alang sa mga magtotoo. We are not under the law of Moses. Like for example, tanang mga balaod dito, apil ang tithing. Wala na tayo apil dito, no? Kaya fulfill na to tanan ni Jesus Christ. So this point is the negative approach to spirituality. For Christ is the end of the law for righteousness for everyone that believes. Sa Romans 10 verse 4. So, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. So, lahin na nga ito, no? Mao na itong the new law, nga itong pagatik-apon karon, no? But if you are led by the Spirit, you are not under the law. So, ang ato karon ang leadership na sa Spirit. When we are filled with the Holy Spirit, and we have His leading and guidance, mao na nang atong balaod karon. Mao na nang the new law. Spirituality. Dili na tong balaod nila ni Moses, dili na atong Codex 1, Codex 2, Codex 3. Kundi lahin na ang atong balaod. Ang atong balaod, dili na nakasulat sa pulong sa Diyos, kundi under na siya sa leadership sa Holy Spirit. Come on, but if you are led by the Spirit, you are not under the law, Galatians 5:18. And then, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. Kumuna, kung puno ka sa balang Espiritu, if you are filled with the Holy Spirit, muna niya ang nagalid sa imuha, nagaguide sa imuha. And, dili nakaubos sa balaod kung gigiyahan na ka sa balang Espiritu. Busa sa tuwa karon, we're not under the law, no? We're not under the law of Moses, no? But we are under the law of the Spirit na ta. So the law in this passage refers specifically to the Mosaic law. Muning balaod nilang gisgutan. But we are not under this law na. So the law was given only to Israel during dispensation of the Jews. Once perfectly fulfilled by the Lord Jesus Christ, the Mosaic law was set aside. Wala na no? Wala na ang Mosaic law. Na wala nagkusabot nga dili na ta mubasa sa mga balaod ni Moses, mubasa gihapon tano. Kay pinagi niya na ang balang Espiritu mugiya na to sa mga butang angin na itong pagkabuhaton. So therefore, during the church age, believers are not under the law. We are not under the law of Moses. This truth may shock you. You may be vibrating because of all the Sunday school teachers and ministers who have convinced you that you must live by the Ten Commandments. But as we have seen, the Ten Commandments could not effectively deal with sin. So,
But we are not lawless, no? Number 3, we are not lawless, no? Not because Christ fulfilled the law and Christ is the end of the law, it does not mean that we are not lawless, no? When the Bible states we are not under the law, but under grace, no? Sa Romans 6:14, it is not a credit card for sinning. Wala nang pasabot nga, pwede na tayong magsigig pangutang o sala. So if you do not understand this point, you might say to yourself, since I am not under the law and I have eternal life and eternal security, I am going to live it up. No? Goodbye, God. Goodbye, God. I'll see you in eternity. Dili nga na, no? That, of course, is a distortion of the doctrine. The Word of God never gives you license to sin. The Word of God holds you responsible for your thoughts, decisions, and actions. So, muna. Importante nga masabtan na ito na siya. So, ang atong kinabuhi kay sa una manggod, kinahanglan patag pare, but by now nga nahimo na tang pare, kita na ang gitawag na ito niya na o maghimo sa atong kaugalingon nga adunay nindot nga pagpakig-sandurot o pagpakig-fellowship kauban sa Diyos. Importante nga masabtan na ito na. So, dinhita karon ambak na ta diri sa Danyolo, no? Importante na ni diri na ta sa Danyolo. Just remember, Jesus Christ fulfilled the law. Jesus Christ is the end of the law. But it does not mean na kuan, no? We are lawless. Nay balaod nga tong ginasunod. But ang balaod nga tong ginasunod na nata diri sa the new law. We are in the new law. Sige, diri ta sa page 19 na ni siya, no? Now, for the church its believer, the new law of the Spirit of life replaces the Mosaic law. Importante na, no? Mamasabta na to. The new law of the Spirit of life replaces the Mosaic law. Muna ni ang nagpuli kining the new law, the Spirit of life. Muna ning spirituality nga gisugutan din, muna ning napuli sa gitawag na itong Mosaic law. This new law is the modus operandi for the Christian life. Muna ni ang mode of operation na to. We cannot be operated under the law of the Spirit without this new law. Kinahanglan diri kita sa new law. Nga din masayra na to ug unsa ang ato ang kinabuhi in relation sa atong pagpakig fellowship sa balaang espiritu. So sa Romans 8 verse 2 nagaingon diri, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free. So, eleutero, no? Has set you free from the law of sin and of death. So, ito pa, kung naka sa law of the Spirit of life, diha kang Kristo Jesus, nakalingkawas na ka sa balaod sa sala o sa kamatayon. So, importante nga masabtan na to ang the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Now, anita karon sa genitive of source, no? Of the Spirit, the word of the Spirit is a genitive of source. Genitive of source, no? The source of the new law is the Spirit. Ang tuburan sa bagong balaod mo ang Espiritu. Dili sa una sa 10 Commandments, sa mga balaod ni Moses, no? Nakasulat. But the source of the new law is the Spirit. If you are filled with the Holy Spirit, you are not under the law. If you are filled with the Holy Spirit will guide you, the Holy Spirit will teach you sa tanan ng mga kamatuoran. Subusa, wala na, dili nakaulipon sa balaod nga nakasulat sa papel, kundi na nakadiha sa pagpaminaw ug unsa ang leading ug unsay guidance sa balaang espiritu sa sulod nimo. The Holy Spirit is the name of the third person of the Trinity that stresses His personality.
So naghiskot na ta diri sa Holy Spirit ha, kay mo na ni pinaka-importante sa spirituality. So Spirit of emphasizes his work and is used as a title to indicate various aspects of his ministry. Importante nga masabtan na to ni. Kay kasagaran biya kung di na to ni masabtan ang ministry sa balang espiritu sa atong kinabuhi. Mura rin kita nagbuhat og kaugalingong ministry, no? Mura kita rin naghimo-himo, kita rin naggama-gama, kita rin naningkamot, no? No, kinahanglan masabtan na to ni siya, no? Ang word Spirit of book emphasizes his work and is used as a title to indicate various aspects of his ministry. Na yung ministry ang balang espiritu sa sulod sa itong kinabuhi. Ang kinahanglan, masabtan na ito ni siya. Angkod nga dili na ito ni siya masabtan, nag-operate kita in the energy of the flesh, no? Nag-operate kita pinagi sa atong kaugalingong kusog. So he is designated the Spirit of truth in 1 John 4:6 because he reveals truth and he is called the Spirit of life because he gives eternal life. Now, hinungdo ba na to? Ang nakanindot meaning the law of the spirituality kining the new law dili magud nato kaya nga mahinumduman ang nasulat tanan sa Biblia. Ang tanan commandment sa Biblia dili nato kaya nga ma-memorize. Kung adunay more than 600 ka mga balaod sa Biblia, napay daghang mga protocols, napay daghang kaayo nga mga gitawag nato promises to claim. Dili nato makaya masulod sa atong utok. But if we are filled with the Spirit, usa lang, no? Sa dihang puno ta sa Espiritu, ang katungtanan nga nakasulat sa Biblia, trabaho to sa balang Espiritu pag-reveal sa tua, nga diin atong pagabuhaton o pagasundon ang kabubuton sa Dios. Isa-isa lang, one at a time, but it is the work or it is the ministry of the Holy Spirit. Now, kung magpabilin ka dito sa Mosaic Law, magantos ka yun, kaya di man mo makaya to. Di man mo mahinumduman tong tanan nga, unsa tong mga gidili, unsa tong dili angay buhaton, napay mga butang wala nakasulat dito. So katong mga wala nakasulat dito mo tong pinakalisod kayo. Mahibaluan lang nimo kung ikaw spiritual ka, mahibaluan nimo nga dili nimo angay pagabuhaton. Bisan wala nakasulat sa Bible. So muna yung sa kadakong problema din ha, kung dependent kita sa nakasulat sa libro o sa Biblia, dili kaya ma-absorb sa atong utok. Apan, kung kita puno sa balang espiritu, ang katungtanang nakasulat sa Biblia, o bisan man wala makasulat sa Biblia, trabaho na sa balang espiritu, ang pag-reveal nga ni kanato, o kita igo na lang ang musunod sa iyang magiya. Now, diri kita, the new law. The new law is strictly for believers. Now, hinumduman na to ha, nga walay labot ang unbelievers na ini ha. Dili pa ni, wala sila human spirit. O wala pa sila gi-indwelt sa Holy Spirit. So, wala pa labot ang mga unbelievers na ini. Naghiskot lang sa mga magtuto, the new law is strictly for believers. Since only believers are in Christ Jesus, morning Eleuteroo, set free. Nakalingkawas na ta, og na ta, sa tawag, in union with Christ na ta. So, set free is in the aorist tense, where are the actions of the verb is divorced from time and perpetuated forever. Now, importante ni, kining word nga set free. Eleuteroo. Now, sa Griego, no? Gitawag siya aorist tense. Aorist tense. No? Unsa ganing aorist tense? Where the action of the verb is divorced from time. Dato pa, ang sa unang panahon, atong nakita, wala pa ta malingkawas sa sala ug sa kamatayon. Apan karon nakalingkawas na ta sa sala ug sa kamatayon.
Morning giskutan diri sa aorist tense. Subot sabot where the action of the verb is divorced from time. So na-divorce na ta, no? Nakalingkawas na ta sa atong pagkaulipon sa sala ug sa kamatayon. Nakalingkawas na ta. Ug sa atong pagkalingkawas, na-divorce na ta from time and perpetuated forever. Bot sabot, nang magkapadayon ng kita nga dili na ta maulipon sa sala ug sa kamatayon. Nakalingkawas na ta pinagi sa atong pagtuo kang Kristo Jesus. So once and for all, the Holy Spirit has set you, that means the believer, free from the law of sin and death. Muna niyang isgutan din no? Nakalingkawas na ta, gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon. So, unsa man tong tanang mga balaod dito, ang balaod sa sala ug sa kamatayon, nakalingkawas na ta dito. So the law of sin is a reference to the Mosaic law because it revealed the sinfulness of man. Mo nang the law of sin. Pag maghisgot kayo tag law of sin, naghisgot ka na siya sa Mosaic law. Nga nagpadayag gani ka na to nga makasasala gid ang tao, makasasala gid ta. Pero nakalingkawas na nini. The law of death also refers to the Mosaic law because the law could not produce life even in one person. So, ang hisgutan din the law of sin and the law of death, naghisgot gihapon siya may tungod sa gitawag na to Mosaic law, tungod kay the law could not produce life even in one person. So, bisan man unsaon mo pagpaningkamot, pagtuman sa balaod, di ka maluwas. Bisan unsaon mo pagsunod sa balaod, sa balaod ni Moses, dili gyud ka makabaton og eternal life. Walay paagi sa tao nga diin makapalingkawas nimo gikan sa law of sin ug sa law of death. Gawas lamang sa gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross. Wala, no? So, morning, the law of sin, naghisgot ni siya may tungod sa sinfulness of man, nga makasasala gid ang tao, ug dili gid kaya nga makatuman sa balaod ni Moses. Ang law of death, naghisgot ni tungod sa ang tao, so, saan niya pagpaningkamot, dili gyud makaproduce niya og kinabuhi nga walay katapusan. Dili gyud makahatag kaniya og kaluwasan. Busa, nagkinahanglan gyud siya sa manluluwas nga mo si Kristo Jesus. So, klaro na siguro din no? Murag dili na kayo nabay mga pangutana. Kung wala, dirita sa Roma 8:3, no? For what the law could not do. Unsa daw ang unsa daw mabuhat sa balaod? Weak as it was through the flesh, no? For what the law could not do, weak as it was through the flesh. Ato pa, wag yun nahimo ang balaod, bisag unsa pa ka daghang balaod ang ibutang dinha. Weak as it was through the flesh. Nga naman, ang atong unod, huyang. Dili kayang makatuman sa balaod. O kung makatuman magita sa balaod, pero mabagsak ta sa usa, bagsak ta sa tanan. So no one can follow the law. O tungod niya na, God did, sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and as an offering for sin, He condemned sin in the flesh. So morning solution yun. Jesus Christ is the solution yun of the Mosaic law. Jesus Christ is the solution sa gitawag na to, the law of sin and the law of death. Makasasala kita. Di ginato kaya nga magmatarong. Mabito ng gibistihan na lang taog pagkamatarong kay di ginato kaya nga kita maningkamot sa pagkamatarong, di man ginato kaya. So ang hitabo niya na sa dihang mutuo na lang ka sa gibuhat ni Jesus Christ sa cross, suluban ka o bistihan ka o 100% nga pagkamatarong. Nga din ang Diyos magatanaw sa imuha, gimatarong ka na. Gitawag na to ka na imputation, imputation of Christ's righteousness, no? Gi-impute sa imuha ang pagkamatarong ni Kristo. So si Jesus Christ mo ang nagsulbad nining tanan, no? Ang Diyos nagbuhat sa plano o
o ang iyang plano mo ang pagpadala sa iyang bugtong anak aron sa pagtanggal ning gitawag natog balaod sa sala o balaod sa kamatayon nga dili kaya buhaton sa tao. So dapat mo surrender ta niini kay dili man gid kaya sa tao gyud og ako'y dili magtotoo karon. Bisag unsaon gyud ako una-una. Di gyud na ko makaya ni ba. Kining gitawag natog pagtuman sa balaod o pagkabaton o kinabuhing dayon dili gyud na to kaya ni. So here was the deficiency of the Mosaic law was as it was true literally because of the flesh. Flesh is a reference to the sin nature resident in every individual. So here was the deficiency of the Mosaic law. Weak as it was, true. That means literally because of through the flesh. And the flesh is a reference to the sin nature resident in every individual. So namatay sin nature. Sa di nato kayang magmatarong, di nato kayang masunod ang balaod ni Moses, dili nato kayang luwason ang atong kaugalingon, dili ta makaproduce og eternal life. Di nato kaya kana siya. So, pero sa dihang mitutok kang Kristo Jesus nakalingawas ta sa balaod sa sala o bisan man sa balaod sa kamatayon. Patay man gyud tatano. So the law could do nothing for us. But God the Father could do something. So, ang balaod wala siya mahimo para sa tuwa. Apan ang Dios nagbuhat og usa ka butang. And he did. Ang sayang gibuhat, God sent His own Son into the world as true humanity, as an offering for sin. The sacrifice of Jesus Christ on the cross set us free from the law of sin and death. So balik ko na ito pagbasa kinino kay importante kini siya. God the Father could do something and He did. God sent His own Son into the world as true humanity, as an offering for sin. The sacrifice of Jesus Christ on the cross set us free from the law of sin and death. In order that the requirements of the Mosaic law, in order that the requirements of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit, Romans 8:4. Now, lahat na po lang iyang timpla din, no? Ang iyang gisgutan din, kung saan na ito pagkinabuhi in accordance to the Spirit na po. Muna ning spirituality ang gisgutan. So, sa verse 2 and 3, state that believers are free from the law of sin and death. Nakalingkawas na ta, no? Eleuteroo, no? Eleuteroo means set free. Nakalingkawas na ta from the law of sin and death. Now, nga naman, nagtuo mo ta kay Jesus Christ. O pagtuo na to kay Jesus Christ fulfilled the law. So, si Jesus Christ ang nag-fulfill sa tanang balaod sa sala. Di man kaya na tong i-fulfill ang balaod. Di man ta makasunod sa tanang balaod. But Christ fulfilled the law. So, ang nitabo, nakalingkawas na ta from the law of sin o sa kamatayon, death. Na supposed to be, ma-impierno gitong tata, kaya di nato kayang luwason ang atong kaugalingon. Apan si Jesus Christ, nagahatag ka na to o kaluwasan niya. Sa verse 4, explains how that freedom is achieved. Unsaon na nato niya na ang kagawasan na atong maangkon ka na. Since the sin nature is present in every member of the human race, except one, it is impossible to keep the Mosaic law. Only Jesus Christ, the perfect member of the human race, keep the law. Si Jesus Christ lang yun ang nakatuman niya ng balaura. Kita, di kita katuman, natay sin nature. But Jesus Christ has no sin nature. Yet, it says right here that the law might be fulfilled in us.
that the law might be fulfilled in us. Ang balaod daw, pwedeng mahimong matuman nga kanato. So, unsa kini? In this, a contradiction, is this a contradiction? Definitely not. Dili ni siya definition, dili ni siya contradiction na. Then how? Fulfilled in us. Nganong ma-fulfilled in us man? Who walk not according to the flesh, that means the sin nature, but according to the Spirit. Now, karon ang hitabon ini, kita pod pwede na pud nga maka-fulfill sa balaod, pero dili sa balaod ni Moses kundi dili sa balaod sa Spirit. The new law, which is the law of the Spirit. So pwede na pud itang magmadaugon batok sa sala ug sa kamatayon. Now, kadali ha. Pwede na pud tang magmadaugon sa atong experiential nga pagkinabuhi diri sa kalibutan because of the Spirit. So, freedom from the control of the sin nature is accomplished when we believe in Christ by faith alone. Dihan nagsugod, no? Ang freedom nagsugod diha sa diyang mituo kita kang Kristo Jesus. O, niya na, ang sin nature atong nakita, napagyapon sa atong kinabuhi, kapan, hinungdo man nato nga gihatagan ta sa Dios og balang espiritu nga nagpuyo nga kanato to counter attack sa sin nature. So but experiencing that freedom in our lives comes only through the power of the filling of the Holy Spirit. So dili na ta pwede nga magmadaugon. So dili ang atong kadaugan dili pinagi sa atong kaugalingong pagpaningkamot. Ang atong kadaugan dili pinagi sa atong kaugalingong pagpaningkamot ug kusog. Ang atong kadaugan kundi pinagi sa balang espiritu nga gihatag sa Dios nganhi kanato. Sumo na ning atong kadaugan sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. So, but experiencing the freedom in our lives comes only through the power of the filling of the Holy Spirit. So, muna nang ikaw mismo makahibalo na ka, maka-identify na kasi mong kaugalingon, nga diin, ikaw, nagatuman sa kabubuton sa Diyos. Nagkinabuhi nga matarong in fellowship with God, limpyo sa imong pagpangalagad. So, busa, makahibalo na kasi mong kaugalingon, nga muna niyang gahom sa balang espiritu sa atong kinabuhi. So we can live the spiritual life. Pwede na tayong magkinabuhi sa pagka-espirituhanon and break the control of the sin nature only when the Holy Spirit controls our souls. Kamo na yung panahon na nga ang atong kinabuhi pwede na magkinabuhi ta sa spiritual life. O pwede na nga ma-break na to ang control sa sin nature. Kaya ang sin nature, kanunay yun, nga naga-influensya nga hikanato. And only when the Holy Spirit controls, the word controls there is influence. And the Holy Spirit influence our souls. In this way, the Holy Spirit fulfills the law in us. So, importante nga maklaro ta niini, no? O kung sa ang ministry sa Holy Spirit sa atong kinabuhi. Pwede na gid kita nga magkinabuhi sa pagka-espirituhanon through the power of the Holy Spirit. Nga naman, ang balang espiritu gibutang na sa sulod sa atong kinabuhi, nagapuyo na siya, he indwelt in our body. Gihimo niya ang atong lawas nga templo to counter-attack, no? Sa atong old sin nature. In this way, the Holy Spirit fulfills the law in us. Kamo ning naka-fulfill sa gitawag natong balaod diri kanato. Mo kanay katuyuan sa indwelling of the Holy Spirit. At the moment nga mituotak ng Jesus Christ nga atong Ginoo manluluwas, ang balang espiritu mipuyo na sa atong kinabuhi. Now, when we are filled with the Holy Spirit, ang indwelling Holy Spirit mag-empower sa tuwa. O once nga mag-empower siya, mag-influence siya, no? Amo nang gigamit din nga word controls. Kaya mag-empower gani siya, that means na siya sa pag-influence ka na to, no?
empower, no? Through the filling of the Holy Spirit, we can measure up to the divine standard in exactly the same way that Christ measured up. So, the Holy Spirit sustained Christ during the entire period of His incarnation. So we know, hinumdumin niya, importante nga masabtan na to, nga ang balang Espiritu nagsustain kay Christ sa kinatibukan yun niyang kinabuhi. Hantod nga nahuman niya ang iyang kinabuhi, no? During incarnation. Walay panahon nga naputol ang sustaining ministry of God the Holy Spirit, no? So we know this from Isaiah 42:1 and from passages in the New Testament. Then Jesus was led up by the Spirit. So Matthew 4:1, and if I, that means Jesus Christ, cast out demons by the Spirit of God, sa Matthew 12:28. So while the humanity of Christ was fulfilling the law, the humanity of Christ was fulfilling the law, He pioneered the spiritual life through the controlling power of the Spirit and produced the fruit of the Spirit listed in Galatians 5:22. So sa ito pa, si Jesus Christ di ay mo'y nag-una nini. Nga di nagmadaogon siya through the power of the Holy Spirit ug nahimo siyang modelo nga hikanato nga pwede punta nga magmadaogon through the power of the Holy Spirit. Ug mo nang panahon nga mo produce kita og fruit of the Spirit nga nakasulat din sa Galatians 5:22-23. Now after Jesus Christ ascended and was seated at the right hand of the Father, He and the Father sent the Holy Spirit. So, mo na ning gitawag na to nga ang balang Espiritu ni kanaog nangan hikanato. Ang importante nga masabtan nato kini siya ug kano sa man kini siya mi kanaog. Ug wala gilaing panahon nga mi kanaog kini siya. Sa dihang si Jesus Christ was ascended to heaven 10 days after sa iyang ascension, napulo lang yun kaadlaw. Kaya di man pwede nga mulapas na, no? So sa ito pa napulo, gikan sa iyang pagkayab, that is 30 AD, kay 30 AD man ka nang nahitabo nga may kayab siya sa langit. And then, ang Acts 1:5, miingon man yun din ha, nga not many days from now, the Holy Spirit will come to you. Sa ito pa, not many days, wala na laing pinakagamay nga adlaw nga ang balang Espiritu mikunsad, kundi sa adlaw sa Pentecostes, 50 days after Christ's resurrection, sa dihang nabanhaw siya, 40 days, naglakaw-lakaw siya sa yuta, and then 10 days sa iyang pagkayab, and then nahimong 50 days, pagka 50 days, ang balang Espiritu mikunsad na nga hikanato. Munang pag magbasa ka sa John 16:7, wala na laing pouring out of the Holy Spirit to the church. Muna nang sa John 16:7. John 16:7, atong nakita din ha, mao ka lang the beginning of the churches. To the churches believers, and the new law was instituted. The law of the Spirit of life in Christ Jesus, morning sa Romans 8:2. But I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. Morning giyon ni Jesus Christ. It is to your advantage that I go away. Nang anong mingon si Jesus Christ niya na? Kaya lang magmulakaw siya, niya biyaan ng niyang orphans ang iyang mga katawhan. Dili. So meaning, kinahanglan nga mulakaw siya, pero dili dugay. Not many days, paglakaw niya, nada yun siya ipuli. Mawa nang nagatuog ito nga 30 AD. Wala na gilaing pizza nga atong gituuhan nga ang church age nagasugod, kundili, nagasugod gid siya after Christ's ascension, na pulo kadlaw gikan sa pagkayab ni Jesus Christ sa langit. So, but I tell you the truth, it is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the helper, kinsa nang helper, the Holy Spirit, the helper shall not come to you. Dili daw mo anhi kanato ang balang Espiritu kung si Jesus Christ dili mosaka nga sa langit.
So mo nang kinahanglan gyud siya nga mosakas langit. Pero pag saka niya sa langit, sadang nagalilingkod na siya sa tuong trono sa Dios, ang balahang espiritu ginapakanaog niya. So that's the beginning of the church age. When the Holy Spirit indwells every believer. So mo gina ang ato ang pagtulunan, no? But if I go, I will send him to you. Mo ning John 16:7. But if I go, I will send him to you. So mo na iyang giingon, sa diyang makaadto na ko sa taas, akong ipakunsad ang balang espiritu nga kaninyo. Mupuyo na nga kanato. Pila ka adlaw na siya? Napulo lang kaadlaw gikan sa iyang pagkayab sa langit. Pagkayab ginya gikan sa iyang pagkayab 10 days ang balang espiritu gibubo sa Dios sa tanang mga magtotoo. The beginning of the churches. Now this is a reference to our mentor, the Holy Spirit. When we are filled or controlled by the Holy Spirit, His mentorship, His teaching, and guidance produces in us the very character of the humanity of Jesus Christ. So, His teaching and guidance produces in us the very character of the humanity of Christ. Morning kanindot. Ang production di ay gitawag na tog character of the humanity of Christ is through the Holy Spirit. Dili ta mausab pinagi sa atong kaugalingong pag-usab. Kaning giingon nila kasi namay giingon nila nga ang usa ka tawo pwede daw mag-usab. Yes, gitawag nila lahi man gud ang transformation sa reformation. Pwede man ang tao mag-reform. Nga di na kunini, di na kunini bisyuha, pwede na mag-reform siya. Pero ang Diyos, lahi, transformation ang niya. Ang reformation is just, usa lang na kapaningkamot sa tao. Nga mag-reforma siya, pero ang transformation niya na ang Diyos ang mag-usob sa sulod sa iyong kinabuhi. Through the Holy Spirit. Kumunang, when you are filled with the Holy Spirit, you produce, the Holy Spirit produce in us the very character of the humanity of Jesus Christ. Kumunang, ang imong kinabuhi, murag anaay karakter nga naa sa pagkatao ni Jesus Christ. So, but when He, the Spirit of Truth, comes, He will guide you into all the truth. So, John 16:13. So, muna yung nahitabo sa muna ang dili naka-under sa balaod sa papel, under sa balaod sa mga sinulat, sa 10 Commandments, kaya nga naman, but when He, the Spirit of Truth, comes, ang balang Espiritu, iabot naman, no? Nagsugod din siya sa 30 AD, o hangtod karon si bisan kinsang mutuo, musulod man siya, mupuyo. So, when the Spirit of Truth comes, He will guide you into all the truth. So, munang, wala na tayo kinahanglan sa gitawag na to. Yes, ang Mosaic Law, ang balang Espiritu na ang mo-guide o mutuddo nato niya ng tanan. Di man lagi nato kaya ma-memorize, so trabaho sa balang Espiritu. That's the ministry of the Holy Spirit. So we are under the law of the Spirit. So this is the only way in which we can fulfill the righteous requirements of the Mosaic Law, living the spiritual life by means of the power of the Spirit. So kung gusto nimo tubanon ang Mosaic Law, dili nimo matuman kana sa imong kaugalingong paningkamot, apan matuman nimo na siya when you are filled with the Holy Spirit nga nakasulat sa Ephesians 5:8, o sadyang puno ka sa balang Espiritu, ang balang Espiritu mogiya kanimo sa tanang kamatuoran, tanan. Nga sa adlaw-adlaw nimong mapagkinabuhi, imong i-aplikar og unsa ang maayo, mahinangpunon ug madawat sa Dios nga mao ang iyang kabubuton. So that's the ministry of the Holy Spirit. Ug sumala pa sa Romans 12 verse 2, no? Imuha nang masayran, imuha nang masabtan ang mga butang nga maayo, mahinungpunon, madawat sa tubangan sa Dios, no? So, this is the only way in which we can fulfill the righteous requirements of the Mosaic Law.
living the spiritual life by means of the power of the Spirit. So, morning Danyulo, no? Danyulo is the law of the Spirit. Dapat masabtan na ito na, o unsa ang trabaho sa balang Espiritu sa kinabuhi. Now, morning, atong i-detalye ni kay, actually, related kay ni, be filled with the Spirit. So, morning, gitudluan kita na magpapuno ta sa balang Espiritu. Gitawag kini siya present passive imperative, be filled with the Spirit. Plero, no? Sa Griego nga pinulungan, plero. O plero, nag-iskot may tungod sa present passive imperative. Gisugo. Imperative means gisugo kita. Present means matagkaroon o gunya, magpapuno ta. And then passive means ang balang Espiritu mao ang mugahom sa tuwa. Dili kita ang mahimong gamhanan, dili kita ang maningkamot nga mugahom, kundi ang balang Espiritu mao ang mugahom nganhi kanato. So the new law for the church age believer calls for a new commandment. Balikon lang ko, the new law for the church age believer calls for a new commandment. For this reason, it says, awake. Nasa gigamit ng word awake. Igero. Awake, sleeper. And arise, anistemi. No? Arise from the dead. So, na igero, na anistemi. And Christ will shine on you. Ephesians 5:14. Now, nganong mingaw siya awake, sleeper. And then, arise from the dead. Now, sleeper is a picture of the believer out of fellowship. So, kaning nagakatulog, nagahulagway kini siya sa usa ka magtotoo nga na out of fellowship with God. Katong ayang kinabuhi na sa carnality. So, out of the bottom circle, sa katong the cross and the top circle, nasa sa gawas dito. And then awake, an aorist active imperative na po siya. Aorist active. Lahi na siya, no? Dili na siya aorist passive. Dili na siya present passive. Kini aorist active imperative na po dang awake. Awake of egero. So, awake, unsa gani, gitawag siya aorist active imperative. Now, importante ni nga mga grammar mga gulbak, kaya naman siya kimuan. So, ang aorist active imperative of egero is a command. Command gyapon ganamay imperative to the believer. Sa tanang mga magtotoo. Pero kay active man siya, nagpasabot, kita ang magahimo nini. Kita ang maghimo. Dili pareha ganina present passive imperative. Ang balang espiritu mo ay magahimo, may magagahom. Ang kini, aorist active imperative man, kita ang maghimo nini. Sa unsang pamagi, pag nyo nag-awake, gamita ang 1 John 1:9. Awake, no? Kung nakasala ka, nagkarnal ka, gamita ang 1 John 1:9. Muna, ibot niya sabot. Kay hinumduman na to, nga kining rebound, which is the rebound technique, the rebound technique, anistemi, arise, is also an aorist imperative. Aorist imperative yapon ang arise. A command to recover from the dead, since no believer can literally bring himself up from the dead. What does this mean? So Ephesians 5:14, from the dead refers to the believer out of fellowship with God through carnality. So out of fellowship ka, kay carnal ka. Now, we are commanded once again to get back into fellowship. Gisugo na po ta diri nga, kung pwede, mabalik ta sa atong pagpakig-fellowship kauban sa Diyos. Okay, magbalik na ta. So, dito sa ano, be filled with the Spirit, o gano'n ginasugo, gigita na ini, tungod sa kabubuton sa Diyos nga kita magkinabuhi nga espiritual. Gusto giniyang kita kanunay nga espiritual, ug ang pagka-espiritual na to dili pinasikad sa ato ang kinabuhi nga matarong,
kundi pinaagi sa gahom sa balaang espiritu nga nagaproduce nga kanato o mga bunga sa espiritu. Ug mao kana ang gitawag nato din haog ang nakapahimo ka na itong spiritual. No? Dili tungod nato nga na spiritual ta, kung dili tungod sa gahom sa bilang espiritu. So balik ta diri, sleeper is a picture of the believer out of fellowship. Ang usa ka magtotoo nga na out of fellowship, na carnal siya, mo ning gihisigutan diri sa sleeper. Out of the bottom circle. So ninggawa siya sa bottom circle. And then ang awig, an aorist active imperative of egero is a command to the believer to use 1 John 9. So we are commanded. Remember, imperative mode is a mode of command. Active means kita. Dapat kita ang magtrabaho niini. No? This is not passive like sa Ephesians 5:18, no? Ang Ephesians 5:14 active dire, no? And then aorist, hinumduman na to nga, yes, in the past, gibayra na ni Jesus Christ dito sa cross, o perpetuated ang iyang gitawag na to, paglimpyo niini, bisa man sa malabot pang mga panahon. Tuwa ang atong pagabuhaton mo na lang atong in-name, atong insight ang ato ang mga nabuhat nga sala. Kamunang we are commanded to rebound. So, which is the rebound technique. And then anistemi is from the word arise. It's also an aorist imperative gihapon. A command to recover from the dead. Sabot nga gikan sa ato ang pagkapatay, carnal, gikan sa atong nahitabo nga out of fellowship, we need to go back to God. So since no believer can literally bring himself up from the dead, what does this mean? In Ephesians 5:14, from the dead refers to the believer out of fellowship with God through carnality. So kung nag-carnal ta, dapat mubangon lain la. Mo arise din ta, tindog din ta, no? So what happens if we do? Christ will shine on you. Mo nang giyang iskutan, Christ will shine on you. So a dark house on a dark night is formless on the landscape, no? So ang hitabo sa kinabuhi, hinumduman na to, sa dihang carnal ta, ngit-ngit kayo ang atong kinabuhi. Pero sa dihang nag-rebound na ta, mo kuha na pod, mo sanag na pod. So Christ will shine on you, no? So but if the house has light on the inside, no? Kung ang atong balay adunay kahayag sa sulod, it takes on the form and beauty. Na mga makita sa mga tao nga hikanato. Motong mo-produce siya sa mga espirituhan ng mga butang. Kumuna importante nga mo-arise kita. So the spiritual life takes shape and exhibits inner beauty through the power of the light. So importante nino, the spiritual life takes shape and exhibits inner beauty. Ang gisgutan diri nga inner beauty, naghisgot na ni siya sa character of Christ nga magapanghitabo ka nato when we are spiritual. Why? Because magaproduce kita sa character of Christ nga nakasulat sa Galatians 5:22. So through the power of the light, no? Through the power of the light, the Holy Spirit turns on the light when He controls the light. So sabot sa dihang ang balang espiritu, sa dihang limpyo na tas tubangan sa Dios, it turns on yang light. And then siya na pod ang mag-influence nga ni kanato. Klaro ba? Sa Ephesians 5:15, therefore, be careful how you walk,
So na word dire, be careful how you walk. Therefore, be careful how you walk. Magamping yung ka sa imong pag kinabuhi nga Kristohanon. Not as unwise men. Ang unwise men din naghiskot may tungod sa mga tao nga nagiging karnal. Mga magtotoo nga nagkarnal. But as wise, bot kundi magkinabuhi kita nga spiritual sa Ephesians 5:15. So, how can you walk carefully? Kung saan man mo paglakaw nga nagamping kay Diyon. Ang Galatians 5:16 states the answer. Galatians 5:16 states the answer. Sige, isulti diha. But I say walk. That means the daily exercise of spiritual life. But I say walk by the Spirit. Maglakaw ka, pinagi sa gahom sa Espiritu. Muna in the feeling of the Spirit. So, and you will not carry out the desire of the flesh. So, dili ka mabira sa gitawag na to desire sa imong signature. So, importante no ang pagkapuno sa balang Espiritu. If you're not filled with the Holy Spirit, mabira ka ginini. Kaya kini man po ang mag-influensya nimo. Now, this is how you avoid being a fool. Morning gitawag diri unwise, no? Para nga maka-avoid ka sa pagka-unwise, being a fool, first, you must know and understand Bible doctrine. Dapat yun masabtan mo ang Bible doctrine. And second, you must apply the doctrine you know. Know the Bible doctrine and you must know how to apply the doctrine you know. So the word wise connotes the concept of the application of doctrine to experience. So ang kining word nga wise diri naghulagway kini siya sa konsepto nga imong gina-aplikar ang doktrina sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. And this is only possible by means of the filling of the Spirit. Muna nga importante gyud nga magpapuno kita sa balang Espiritu. Unsa na to kung natay sala rebound ta para nga limpyo ta sa tubangan sa Dios. So making the most of your time, that means redeem the time. Making the most of your time because the days are ever. So ang word nga making the most of your time din redeem, no? Or purchase or agorazo, no? Making the most of your time because the days are ever. So nagigamit niya diri nga purchase, no? Purchase usahay, no? So the word redeem means to purchase. Only believers can buy time. Nanganong believers man lang ang makapalit sa oras. Tungod kay kita lang ang adunay balaang espiritu. Ang dili magtotoo, wala sila balaang espiritu, wala sila kapital. And because the unbeliever has no capital, wala sila kapital. He cannot buy even 1 minute. Dili pwede sa mga unbeliever nga makapalit sila. Mao kining ang Ephesians 5:16 para ni nato nga mga magtotoo. Time is purchased by means of the filling of the Spirit. So, every time nga you are filled with the Holy Spirit, every time nga ang balang Espiritu nagagiya, nagakontrol, naga-empower, naga-influensya, nagatudlo, nga kanimo, nagpasabot nga mao nang panahon na nga ikaw nagapalit. So nagapalit kag time. Sa dihang nagkinabuhi ka, sumalas ka bubuton sa Dios. So time is purchased by means of the filling of the Spirit, whereby doctrine learned and applied becomes our Cohen of the realm. Dinita ka sa Ephesians 5:17. So then, do not be foolish.
So do not be foolish. Ang iyang iskutan din ay unwise or magiging karnal ta, no? But understand what the will of the Lord is. Dapat masabdan na to kung saan kabubuton si Ginoo. O ang kabubuton si Ginoo, gisgutan na din sa Romans 12 verse 2. You will know what is good, what is acceptable to God, what is pleasing to God, no? What is His will, no? Importante nga masabdan na to na. So the next imperative or command says to us, mali sunod. So the next imperative or command says to us, do not be foolish. The foolish Christian is the believer who remains in the state of carnality. So morning, kung sa ka magtotoo nga nagpabilin sa carnality, foolish siya, no? Or unwise. So what can he do about this status? O sa may mabuhat niya kung nagkarnal siya? Understand what the will of the Lord is. Dapat masabtan nimo ug unsa ang kabubuton sa Ginoong igisgutan sa Ephesians 5:17. And just remember, Ephesians 5:17 is very much related to Romans 12 verse 2. So you cannot learn all of the details of the will of God in one moment. It is not even expected of you. So dili magkinahanglan nga masabtan na gid nimo ang tanan nga mga detalye sa kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. Di mo gid mahitabo. O wala po nag-expect nga na sa imo kay dili man lagi magapon hitabo. But it is very clear from this context that the immediate will of God is for you to be filled with the Spirit. Ang pinakauna din nga dapat nimong masabtan nga ikaw magpapuno sa balangin Espiritu. Just remember, we are commanded to be always filled with the Holy Spirit. Molang Ephesians 5:18. Sa gisulti, do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled. Plero. The word plero, mo ang word nga be filled. O nasya sa present, passive, imperative. Present, nagpasabot, every now and then, kinahanglan yun nga magpapuno ka. Kung naman kayo sala, rebound. Kaya matagkaroon o punya, kinahanglan yun ka magpapuno. Passive, that means, once nga puno ka sa balang espiritu, kaya na magtrabaho sa imong kinabuhi. One ang passive. Once present karon nagpapuno ka sa balang espiritu, so nagpasabot nga siya na ang magpuno sa imong kinabuhi. Lero trabaho sa balang espiritu. So with the Spirit. So the first part of this verse, kining Ephesians 5:18, do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled, plero, no, with the Spirit. Nasa sa present passive imperative, nagpasabot every now and then, we need to be filled with the Spirit. And then, passive, ang balang espiritu, mo ang magtrabaho nini, dili kita. And then imperative, kita ginasugo kanunay, matagkaroon og unya ang pagpapuno. So the first part of this verse is a prohibition against the sin of drunkenness. So ang una nini atong nakita, gitudloan kita, do not get drunk, meaning prohibition against the sin of drunkenness. Ngano ka, no? Ngano ka nga gina-prohibit man ta sa sala sa paghubog-hubog. Because in a drunken state, alcohol becomes an adverse controlling force of the mind. Kung hubog ta, mo ang atong pagkahubog mo ang mag-control sa atong mind.
So, matingala ta nga mausab ang kinaya sa katawag mahubog. So, gi-control na siya sa power of the wine. So, instead, you are mandated to be filled with the Spirit. Imbis nga ang mag-control na to, imbis nga ang mag-influence na to, ang gitawag na to alcohol, kaya naghubog-hubog ta, ginan ta, be filled with the Spirit. Himuha hinoon nga ang controlling power, ang mag-influence ni mo ang imuhang spiritual life. O mahimo ka na siya sa dihang ang balang espiritu, mao'y nahimong controlling factor or controlling power sa imong kinabuhi. So this command from God, the present passive imperative of pero says, keep on being filled with the Spirit. Gisugo kita nga magpapuno kita kanunay diya sa balang espiritu. In the passive voice, when in passive voice, the subject, you receives the action of the verb. So kita ang nakadawat, nini. Iguro ta nga nakadawat. So nakareceive ta sa action of the verb. Dili kita ang nag-action. So you receive the feeling of the Spirit. You cannot work for it. Dili kini kita ang gatrabaho. You cannot earn it. You do not deserve it. It is a grace provision of the Lord. Grasya na gikan sa Ginoo. Now, the state of spirituality is not attained because you agonize in a closet, weep tears of repentance, tight, tabayay ubano nga maghatag sila ikapulo, or mid vows, or perhaps you think that because you fasted, you are spiritual. So, muning huna-huna sa ban. Yes, maayo maning tanan. When you are filled with the Holy Spirit, okay man no? Maghatag ka, maghatag ka sa imuhang bahandi, o asa na nimo ihatag, magampo ka, maayo man na sila, no? Apan kung dili ka puno sa balang espiritu, wala na siya, no? Balinada na siyang tanan. So when you are not. You may look better because you lost weight. Ang advantage lang sa kaning fasting, mo na nga dili ka mahimong tambok. You may look better because you lost weight. No? Makuhaan kag timbang. Muragan yung lawas. No? Lisod man gud sa paglihok-lihok kung tambok. Di ka dagan-dagan o kusog, di ka makasong-song na isungon, no? So, you may feel better because your cardiovascular system is not under such a strain. Kung taba ka, murag lisod pag lihok, o lisod sa pagtrabaho sa imong cardiovascular, no? So, but you are not spiritual because of fasting. Now, hinumdumi ni, nga dili ta pwede o dili nagpasabot nga spiritual ta kay nag-fasting ka. Perhaps you think that because you hustled in a Christian program and were elected to a church office that you are spiritual. Such activities do not make you spiritual. Spirituality is the feeling of the Holy Spirit which we receive when we follow God's command in 1 John 1:9. Now, hinumduman na to, mao gyud ni siya, no? Mao gyud ni ang pamaagi, mao ni siya ang gitawag na to protocol sa pagkapuno sa balang espiritu, makapangalagad ka sa Dios. Morning gisgutan ng spiritual. There is no spirituality without the feeling of the Holy Spirit. So, ang feeling of the Holy Spirit mo ay nagtrabaho nga ni kanato. Kasi, usually, gina-misunderstood sa kadaghanan, no?
Kasagaran jud ng mga religion nagtudlo jud nga magbuhat kag matarong. Tama man nga magbuhat kag matarong. Pwede kang makaproduce og pagkamatarong nga imong kaugalingon, but in the sight of God, it is nothing. Ang pagkamatarong nga gisgutan dinhi is divine good. Ang pagproduce o pagkamatarong nga pinagis gawam sa balaang espiritu. So this is God's grace method. God's grace method of handling sin in the believer's life. So we have been given a new law in Romans 8, and now we have a new commandment in Ephesians 5. So, ang iyang iskutan din ang bagong balaod nga niya kanato karon sa spirituality mo ang the law of the Spirit. Dili itong mosaic law. No? Dapat masabtan din nato as klaro. Well, ang atong oras, apan gamay na lang kaya ang atong nabilin, pages, no? Sige, ato ning humanon ang the manifestation of the new law. And then, atong tiwason na niyang gabi ang nabilin. Kaya unyang gabi, murag mahuman na kita ni ining gitawag na to, the God, the Holy Spirit versus old signature. Okay, so the manifestation of the new law. The new law of the Spirit of life or spirituality is manifested in the believer when the Holy Spirit controls his soul. No? Ang word na control diri kasi ang balang espiritu nag-empower manggod. Ang balang espiritu, once nga nag-empower siya sa atong kalag, nagtrabaho siya, mas nag-influence siya, nagagiya, nagatudlo siya, no? So when the Holy Spirit controls his soul through the feeling of the Spirit, no? In the case of a new or immature believer, kung bago pa nga magtotoo, the feeling of the Spirit is sporadic. Now, the word sporadic, what sabot nga, dili pa permanente ni, putol-putol pa gini siya, no? Sporadic, no? Di pa nila kayo na makuha ng kanunay nga magpapuno sa balang espiritu. Igo lang nga na sila kaluwasan, pero di pa nila masabtan ka na. So because he is ignorant of rebound, siguro wa pa siya nasabtan sa pulong nga rebound, and without Bible doctrine to replace human viewpoint with divine viewpoint. So, ang iyang kinabuhi, human viewpoint pa, wala pa divine viewpoint. He continues in his old pattern of thinking. Magpabilin pa siya nga nasa iyang old pattern of thinking. Katong gitawag na to, ang iyang mga human viewpoint, mapatoy iyang ginasunod. Mga human standard, mapatoy iyang ginasunod. Wala pa kayo na puno sa divine standard. Bago pa man. However, the better he understands sin and the repercussions of sin, and the more often he applies the rebound technique, the longer he will be able to maintain the feeling of the Spirit, and the more Bible doctrine he will assimilate. So, the Holy Spirit metabolizes doctrine into divine viewpoint in the soul of the every believer. Kumuna siya, no? Ang hitabo, the Holy Spirit metabolizes doctrine into the divine viewpoint in the soul of every believer. For the believer to mature spiritually, there must be in his soul a balance of residency between the feeling of the Spirit and Bible doctrine. So dapat yun, naning doha sa iya ha. Kay, unsaon man po pag-influence sa balang espiritu sa iyang kinabuhi, kung walay Bible doctrine. There must have Bible doctrine in his soul. Mabito ng ang Bible doctrine, metabolism is derived from the classical Greek noun metabol, no? Wala kami pasabot nga meaning metamorphosis or transformation. When food is consumed, the human body converts it into nourishment for physical growth and eliminates harmful waste materials. So, morning metabolism. By analogy, when Bible doctrine or spiritual food is eaten under the feeling of the Holy Spirit, it is converted to nourishment for spiritual growth and eliminates human viewpoint
and eliminates Christian viewpoint in the Christian life. So, ano na? So, the feeling of the Spirit coupled with the positive volition of the believer and consistent intake of doctrine establish this balance of residency. In each of the passages, we will examine the soul of the believer is connected with the function of the Holy Spirit and Bible doctrine. Sa Ephesians 3:16, that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with power through His Spirit in the inner man. Ephesians 3:16. So mo ni atong kinabuhi, ang spirituality is not dependent on human good, human energy, human effort, but spirituality is dependent on the power through His Spirit in the inner man. So mo na purpose sa balang espiritu nga nagapuyo siya sa sulod sa atong kinabuhi. Nasa purpose din na. Kaya mo na'y naghatag ka na ito kadaugan sa atong Christian way of life. So that introduces the purpose of Paul's prayer began in Ephesians 3:14. The literal translation of verse 16 reads, that He would once and for all give you according to the riches of His glory, to be empowered with divine power by means of His Spirit in the soul. So notice the principle. The Holy Spirit's control of the inner being or soul is the source of power for our spiritual lives. So sa diyang balang espiritu, puno kita sa balang espiritu, siya ang nag-empower ka nato. So kung nag-empower siya ka nato, na siya nag-influence siya. Siya ang nag-dominar, siya ang nag-dominate. But when the old sin nature, mao ang nag-influence ka nato, nag-control nato, the Holy Spirit dominates. So that Christ may dwell, the word dwell there is katoikeo, no? Katoikeo. So that Christ may dwell in your hearts through faith, and that you being rooted and grounded in love. So that Christ may dwell in your heart, the word there, Christ may dwell in your heart, also expresses purpose. May purpose nini. Just as we previously examined the Hebrew word yashab. The word yashab, meaning dwelling in peace. No? Now we see its Greek counterpart, katoikeo, meaning to dwell at home in relaxation and ease. So, Christ may dwell in your hearts. Tato pa, si Jesus Christ, na sa sulod nimo, nagkinabuhi nga relax lang, no? Dwell at home and in relaxation and ease. So it is possible to be in a house, even to live there, yet not be at home. Pwede man gud nga nakasabalay, so dili ka at home. Halimbawa na kay bisita. Pwede nga nasa imong balay, pwede dili at home. Pero ang imong bisita, kung pwede po sa imong balay, at home siya. No? Si Jesus Christ, atong nakita, nagapuyo sa atong kinabuhi. Naay panahon nga dili siya at home, tadihang we are carnal. Pero naay mga panahon nga siya at home when we are spiritual. When we are, itawag na to, filled with the Holy Spirit, we are in fellowship with God. So, some of you may have had such an experience. However, this phrase says, in effect, that when the Holy Spirit controls the soul, Christ is at home in your life. So mo ni, kung balang espiritu, kung puno kita sa balang espiritu, Christ is at home in your life. Mo ning giskutan sa Ephesians 3:17. Christ is at home in your life. Experiential Christianity is what you think. Proverbs 23:7. As the man thinketh in his heart, so is he. And how you are motivated, not the facade you produce on the outside, that Christ may dwell in your hearts, delineates a manifestation of
the filling of the Spirit, where the believer is rooted and grounded from a foundation of doctrine. So, diri, according to my earnest expectation and hope, that I shall not be put to shame in anything, but that with all boldness Christ shall even now, as always, be exalted in my body, whether by life or by death. So, muna yung sa Philippians 1:20. Here we have another manifestation of the filling of the Holy Spirit and the praise Christ exalted in my body. Mao gini ang dapat mahitabo sa atong kinabuhi. Christ may exalt sa atong body. How? When we are filled with the Holy Spirit, when we are in fellowship with God, when we are in experiential righteousness or experiential sanctification. So, atong nakita din ha, Christ is exalted in my body. Dili na tong magsinggit ta og kusog nga atong i-exalt siya, no? Ma-exalt si Jesus Christ sa atong kinabuhi. Sa dihan kita limpyo sa tubangan sa Dios, sa dihan kita adunay pagpakig fellowship kauban sa Dios, ug sa diha nga ang balang espiritu naga-empower nga hikanato. So Christ will be glorified by the executions of the spiritual life of the believer, accomplished to the filling of the Holy Spirit and maximum doctrine resident in the soul. So my children with whom I am again in labor until Christ is formed in you. So, napodiri ang word, until Christ is formed in you. Hangtod ni si Kristo mahulma nga na kanimo. Now, kano sa man si Jesus Christ mahulma nga ni kanato, sa diyang kita magatubo ngadto sa pagkahamtong. Ug sa diyang motubo ta ngadto sa pagkahamtong, muhinay-hinay og gawas si Jesus Christ sa atong kinabuhi. Maghinay-hinay og kakita si Jesus Christ sa atong kinabuhi ngadto sa tanang tao palibot nato. Kumuning giskutan sa Galatians 4:19. Paul uses the greeting, my children, not as a term of affection, but to rebuke the Galatians. When adults starts scrapping, you tell them to stop acting like children, or stop being childish. The Galatians had been conducting themselves in a childish way by gossiping and maligning. So, mo gining nahitabo sa Galatians, no? Mao kanang ginatudloan yun ni Apostol Pablo sa Galatians. Pag maghisgot din na sa Galatians 5, iyang gihisgutan din na sa Galatians 5, gikan sa 19 ngadto sa 21, ang tanang nga klase sa carnality. Ug usa din ha kining gossiping, maligning, kining pagka-childish, no? So they had failed to rebound, had been suckers for false doctrines, and remain spiritual babies. Muning mga taga-Galatians, nagpabilin sila nga espiritual ng bata. Of whom I am again in labor might be translated. Pag niya, of whom I am again in labor might be translated, I am sweating you out. No? Bisa kung saon na to, ug matupad na po sa Pablo, bisa kung saon na kog pagpasingot sa pagtudlo nga kaninyo, wala gihapon na usab ang inyong kinabuhi. Busa si Apostol Pablo nagapadayon, Paul continues to reprimand and teach them doctrine in expectations of their recovering the filling of the Spirit and advancing to maturity. So kung magpabilin kita nga karnal, magpabilin kita nga babes, wala gyud kahimuan ang atong kinabuhi. Apan sa dihang nagapaningkamot kita nga kanunay mapuno sa balang espiritu, and then ang pulong sa Dios nga sa atong kinabuhi gina-apply na to sa daod na to nga pagkinabuhi, naghulagway ka na siya diya sa gitawag na to kinabuhi nga pagkahamtong. So the praise until Christ is formed in you, in word, the praise until Christ is formed in you is another manifestation of the new law through which Christ is glorified by the believer in the churches reaching spiritual maturity. Ang tinuod nga glorification of the Lord Jesus Christ, kadiyang ang usa ka magtotoo nagatubo nga to sa paghamtong. Mao lang yun na. Dili tong nagsinggit-singgit ta nga atong
gidayeg ang Ginoo, gikantahan to pagdayeg ang Ginoo, dili nga na, no? When you are filled with the Holy Spirit, unya nagakanta ka, pagdayeg sa Ginoo, yes, pwede, no? Pero ang una gid ha, when you are filled with the Holy Spirit, dili kayo makita sa imuhang kinabuhi sa gawas nun nga paagi nga diin naghimaya ka sa Dios. Kung dili sa sulod sa imong kinabuhi, adunay tinuod nga kahimayaan sa buhi nga Dios. Okay, so din hita sa the glorification of Jesus Christ, no? Now, so who glorifies Jesus Christ on earth? Just remember nga si Jesus Christ mahimaya lang sa atong kinabuhi sa dihang ang usa ka magtotoo puno sa balaang espiritu. So, if you say believers, you are wrong. The answer is the believer glorifies Christ through the power and mentorship of the Holy Spirit. Mo sa John 16:7, no? Wala gilaing kahimayaan sa Dios, no? Dili gyud pinagi sa lihok sa tao, kundi lihok gyud sa balaang espiritu. Balaang espiritu ang nakapahimaya sa Dios. In fact, atong nakita din ha, mao gyud na ang balaang espiritu ang naghimaya kang Kristo Jesus. O kung usa ka tawo walay balaang espiritu sa iyang kinabuhi, unbeliever siya, di siya makahimaya sa Dios bisan pag magsigi sa kadtong simbahan. Ang usa ka magtutuo pod nga carnal, bisan na naa pa ang balaang espiritu nagpuyo sa iyang kinabuhi, kay ni carnal siya dili gyud makahatag og himaya sa Dios. Ang usa ka magtutuo nga spiritual, puno sa balaang espiritu ang gisgutan din in fellowship with God. Bisan pag wala siya buhaton sa iyang kinabuhi, apan tungod kay spiritual siya, naghatag siya kahimayaan sa tumboy nga Dios. So the primary ministry of the Holy Spirit is to glorify Christ, Jesus said, no? So mo lang gini, no? Ang purpose sa balaang espiritu, ministry sa balaang espiritu, nga nasa atong kinabuhi mo nga mahimaya si Jesus Christ atong kinabuhi. So he, the Holy Spirit, shall glorify me, for he shall take of mine, that means the person and the work of Jesus Christ, and shall disclose it to you. Sa John 16:14, no? Ang tinuod nga kahimayaan nasa balaang espiritu. Ang balaang espiritu mo ay naghihimaya kay Jesus Christ. Busa kung ikaw wala ka diya sa espiritu, you are not filled with the Holy Spirit, you cannot glorify God. We can only glorify God sa dihang ang balaang espiritu naga-empower nga ni kanato, nagalihok sa atong kinabuhi. Mo na divine good. Mo na gitawag na to genuine Christian service. Mo na kinabuhi nga in fellowship with God. Natay equivalent niya na nga madawat sa eternity. So he, the Holy Spirit, shall glorify me, for he shall take of mine. So sa dihang ang balaang espiritu sa sulod sa atong kinabuhi, atong ginagamit ka na siya, sa dihang ang balaang espiritu nga nasa sulod sa atong kinabuhi, nag-empower nga ni kanato, sa dihang ang atong kinabuhi, limpyo sa tubangan sa Dios, kana, naka-glorify ta sa atong Ginoong Hesukristo. Bisag dili ibungat sa atong baba, bisag dili isinggit-singgit na to, sa sulod sa atong kinabuhi, adunay tinuod nga glorification ni Jesus Christ. Kana kay nagkinabuhi kita diha sa gahom sa balaang espiritu. So, but this is spoke of the Spirit, whom those who believe in Him were to receive. For the Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. Sa John 7:39, matong wala paghihatag ang balaang espiritu. But now the Holy Spirit was already been bestowed to all believers, no? So after Christ ascended and sat down at the right hand of the Father in glorification, the Holy Spirit came to glorify on earth, no? Morning, napulo kadlaw gikan sa ascension ni Jesus Christ, the Holy Spirit came to glorify Christ on earth. This is the beginning of the church age. 10 days after sa ascension ni Jesus Christ. 30 AD kini siya, no? Wa na gila yung pizza nini. Dani mula pa sa 30 AD. The Holy Spirit came to glorify Christ on earth. Christ had to be absent from the earth. Kinahanglan nga mawala siya sa kalibutan. And then 10 days after, sa iyang pagkawala, the Holy Spirit mikanaog, i-pour out. So before the Holy Spirit could begin His ministry of glorification. So muna ang
Balang espiritu nga nasa sulod sa atong kinabuhi, mao la may maghatag og tinuod nga glorification ni Jesus Christ. So without the filling of the Holy Spirit, there is no glorification of the Lord Jesus Christ. So sa itong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, when we are filled with the Holy Spirit, we glorified Christ. But if we are not filled with the Holy Spirit, we are not glorifying Christ. The filling of the Holy Spirit, nagpaila ka na siya nga limpyo tas tubangon sa Dios. Nagpasabot na nga we are in fellowship with God. Nagpasabot nga we are in His will, no? We are in His will. And we produce divine good. Mao ka na siya. So no member of the human race has the ability to glorify Christ through his own talents, through his own physical assets, mental capacity. So none, no? None of these human advantages or the production of human good can glorify Christ. Wala. Kining gitawag na to, kining gitawag na to mga talents na to, mga physical assets, mga mental capacity, dili ni makahimaya sa Diyos. Only the filling of the Holy Spirit. Only God the Holy Spirit can glorify the Lord Jesus Christ by empowering the spiritual life of the believer. The command of 1 Corinthians 6:20b to glorify God in your body can be fulfilled only through the balance of residency in the soul between the filling of the Spirit and Bible doctrine. Mao lang gid ni, no? Mahimo lamang nga mahimaya ang Dios sa atong kinabuhi sa diyang puno kita sa balang espiritu ug ang pulong sa Dios nga nagapuyo sa atong kinabuhi nga atong gina-aplikan matag karon og unya. Sige, moadto ta sa pagampo. Amahan namo nga Dios, salamat sa panahon nga imong gihatag nga kanamo sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong mga kanakan nga nagmakugihon, nagmapadayonon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat nga among nasabtan karon ang pagkinabuhi nga espirituhanon dili through the Mosaic law. Atong nakita nga ang Codex 1, Codex 2, Codex 3, si Jesus Christ ang gatuman niya ng tanan. And we are not under the law, we are not under the Mosaic law, we are under the law of the Spirit. The law of the Spirit in the sense nga ang balang espiritu nagapuyo na sa atong kinabuhi o nga sa diyang kita nagpapuno sa balang espiritu, kita nagaproduce ng mga espirituhanong mga butang. Kung mo ka na ang nakapa-spiritual nga hikanato, nagaproduce kita og divine good nga na adunay value sa eternity. Father God, thank you so much for everything. Ginauli na ko ang tanang pagpasalamat, pagdaig, paghimaya ang anak kanimo. Hinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.